objective of this topic. At the end of the lesson, the students will be able to describe the evolution of competences and standards in response to changing societal demands on the teaching profession. Set plans for personal growth and professional development based on the Philippines. Okay, let's start to the 21st century skills. There are 4: communication skills, learning and innovation skills, information, media and technology skills, and last one is the life and career skills. Go. First is communication skills. Okay. By the way, guys, what is communication? No? Kita no kay understandable raman dyan na ang communication, which is really important to us as a online student, diba kita? It is really important to have, or bisa wala pa ni siya nahitabo, guys. Communication is very important as an individual, as a student, or bisan as a tata nga kanang the way makig-atubang og tao sa to ang family nga ano importante kani siya, guys. So communication is being able to communicate effectively is perhaps the most important of all life skills. It is what enable us to pass information to other people and to understand what is said to us. So we people communicate each other. It's really important to know what they're going to tell about you, and sila po makasabot kung unsa imuhang ginasulti sa ila. Okay, so communication skills, there are 5 parts of the communication skills. First is teaming, second is collaboration, third is local national orientedness, fourth is interpersonal skills, and the last one is last one is interactive communication. Lagi. When we say teaming, it is something to do with the activity of working together. Teaming is important when we have a task, like for example sa school, or like for example, guys, when I was in grade 12 student, I am an SSG auditor of our campus. Ang amuang SSG advisor is kuanto siya usa ka leadership training sa kanang nakalimot ko, basta na ano siya lapis akong sumuroy, guys. That means we meet another SSG officer sa lahi nga school. So sa CNHS usa may ka-team, then sa lain po na school usa sila ka-team, but there are a lot of activities, guys, nga need siya kanang each matag team is need siya ipunon para ma-comply to namo ang task nga gihatag sa silbi trainer namo ba. No, so ingon ana importante kay na kung wala tay communication, we don't know how to communicate other people nga mao pa na nato nakita dili nato kaila ni mo to gi team work as team para ma-comply ang task. Okay, so mo na example sa teaming, guys. Sa mo ka team, ang another team sad is nasilbi murag mag working together ba in order to achieve ana nga task. Then second is
Collaboration. Collaboration is a work together for a common purpose. So, like for example, sa our research project, diba? Sa ato ang groupmates, og dili ta magkig-collaborate sa ato ang groupmates, dili jud na nato siya mahuman ang kanaan na part sa ato ang research if we do not comply or complain sa atong groupmates. So unsa ni say pamaagyan ni ana di ka magkig-collaborate. So next is interpersonal skills. Skills we use every day when we communicate and interact with other people, both individually and in groups. So kanang mo na siya anhin na tumamit guys ang interpersonal skills when we are talking every day, when we are communicating every day sa individually man or in groups. The next is interactive communication. Interactive communication is an exchange of idea where both participants, whether human, machine, or art form, are active and can have an effect on one another. Okay, like for example guys, so sa mga grupo din, aduna mo task. Ha? Asa na to? Like for example, na mo sa grupo dayon. Ikaw na kay idea about ana na task din. Ang sapod kay na idea about na task din. Ma-notice ninyo nga manotice ninyo nga same mo og idea or nalan jud mo nailahi sa inyo ang idea. So in order to achieve the task, in order to complete the task, they're able to interact both sa inyong ideas para kana siya nga task is ma-complete. Or pwede siya guys whether giingon dire is whether human or machine or art form are active and can have effect to one another. It is include basic dialogue and nonverbal communication, game, books, interactive fiction, and storytelling, hypertext, interactive television, and movies, phone, and video, and so on. So daghan kay guys. Like for example, mo tanaw kag movie, then naginibawaan nga sa butang, then mo tanaw kag movie nga murag ikurihi ka ba nga mao din na siya in ana di ay so dili dito tumawa kung gikuan sa una nga. Okay, next is learning innovation skills. There are creativity, curiosity, critical thinking, problem solving skills, and risk taking. So when we say learning innovation, it is are usually a combination of one's ability to think creatively, problem solving ability, as well as functional and or technical abilities. Okay, so magsugod ta sa creativity. Creativity meaning ang imong kaya is imong padyong panindutan. Daghan guys, daghan matag na to example like sa atong project, mo di ba? Dili lang lahi lang na. Like for example, naay problem ihatag sa imo ha dayon. Kabalo na ka kung unsay main way para mahimo na siya, pero ganahan ka nga mas mapasayon, mas mapa easy to get, diba? So ano na to makita ang creativity. Okay, next is curiosity. So kung curious ta, willing ta mo learn. Okay, so kung curious ta, willing ta mo learn. Kaya kung wala kung di ta curious, wala ara mura ragwa, di ba? Kung ganahan ta sa kabutang tapos wala pa kahibawan na
mamit na mo ang curiosity. Sa kinaanan yan, no? Sa kay feelings, no? O, nga na. Next is critical thinking. Critical thinking, problem solving skills. Pero sa man tama kay ingon na siya critical thinking. Sayo na ba kayo mo ingon og wa kay critical thinking. Kaning critical thinking, guys, is kung naay kay di ba, kung naay problem, there's a solution. So kay bawo na kag unsay solution, but ganahan ba jud ka nga dako nga solution, dako kayo. Sa amin ni mo para mo gamay-gamay ni siya o mangita na sa gaglaing paagi. Dili pa jud ka kuan. Usaha man ni siya para mapasayon na pa jud ni siya pamaayo. Una nga maguna-una kag maayo ba kung usaha nimo ang usa ka butang mas mapasayon. Okay? So this shall belong to learning innovation skills. Next is risk-taking. Risk-taking is a person who is willing to do things that involve danger or risk in order to achieve a goal. Okay, like for example, guys, kanang sa extreme sports. Kabantay mo ng extreme sports. Kanang, di ba, magtanaw-tanaw. Hala, uy, kalisod ba, ana, uy, nakaya na niya nga. Pwede man siya mamatay, ana, iyang gibuhat. Pero ganahan man siya nga, ganahan siya makadaog, ganahan siya musikat, ganahan siya papilit sa magazine, sa news. Mo iyang goal sa iyang life, ganahan siya makamedal, or bisag unsa pa na prizes, unsa iyang gapas. Sa kibaw siya no nga, pwede siya tigok ana, pero ganong iya magimog siya, ganahan siya mo. Ganahan siya nga, ma-meet niya yung goal na gusto. Okay, so let's move on into life and career skills. There are flexibility and adaptability, leadership and responsibility, social and cross-cultural skills, initiative and self-direction, productivity and accountability, ethical, moral and spirituality, values. Last na. Okay, flexibility and adaptability. Adaptability is a willingness to confront or change your own ideas and preconception. Flexibility is more a willingness to meet others halfway with others in diverse group and situation. Kanin siya, guys, kaning flexibility and adaptability, leadership and responsibility, social and cross-cultural skills is under of life and career skills. It is really important to know this one because puhon kung ganaantam na trabaho or pwede na nato siya i-apply sa bisag dili tam na trabaho, but sa atuang life, sa atong kaugalingon, guys, pwede kayo na siya i-apply if naa kaning ani nga skills. Okay, so flexibility and adaptability is a willingness to confront of change your own ideas. Like for example, sa when I was in 19 years old something, I've been working in Cebu Mitsumi Incorporation. So na ako sa production, guys. Then nami TL, team leader. In order to ma-achieve na mo ang quota, it is really important to have utok or sana batasan ni mga flexible ka and adaptable ka nga pagkatao. Then kung wala ni, guys, pait ka ini kung wala ka ni, then na nakasasa ka job. Okay, like for example, no, kaning adaptability, lahi-lahi biya nga dili ba na nimo kaila, di nimo silingan, dili nimo kadugo kasi klaseng tao imuhang mamit.
hindi na ka mo adapt sa iyang kuan baron. Example sa iyang inistoryahan, dawi siya mang istorya, dawi siya mo palitan, mo suggest siya ya. Para niya normal reto niya ni, para niya mo murag malain na ka, wala na unsa mo ka na ano ko na siya no, murag na siya gibuangan ako ning ana niya, para niya normal reto ni ikaw nahain na ka. Diba? So it is really important to have this one. Next is leadership and responsibility. Okay, so ganihan nagisgot ko og leadership and lisod kay na siya idungan guys kanang leadership. Responsibility as a leader and a responsibility as a student. Lahi ang responsibility as a leader, lahi ang responsibility nimo as a student. So usaon man nimo nga dili mapiang ang usa, I mean di mabiyaan. So kinahanglan aduna kay leadership skills. Like for example guys, as an auditor, kami na gani ma-assign sa gate kana mga namdyo na mga kagaw no sa campus no, namdyo na may tabo nga way kagaw sa campus, kana mga badlungon na jud kayo ba, mga lalaki kasagaran man layat sa kural. Unsa man nimo nga di man na kung imuha ng singhagan guys, musiaw hiniuna, di imuha ng paluluuyan, imuha ng dudung-dudungon, bisag gurs na kayo, bisag, no? Eh, kaya siya part na siya sa leadership skills na unsaon nimo paghandle ng mga estudyante nga ning ana. Then uli po dyan nimo mahilot kay kamo say murag i-blame ka sa inyong advisor or ning ana ano nakalustot man na sila. Diin man dai mo na. Nadi ruben na mo imong giatubang. Napabigay ang activities inside sa classroom. Nya iguli pa jud sa balay, no? Daghan kayo. Next is social and cross-cultural skills. Social and cross-cultural skills. So sama sa kung gingon ganiha, kung manarbaho ta, dili sa tanang higayon nga ang atuang ma-meet or atuang ma-encounter nga tao is same nato Cebuano, na uban nga Ilonggo, kanang Waray, taga-alalain nga part sa Philippines ba, laing parts island of the Philippines na paitan Muslim o lahi na sila kultura, kita lahi sa kultura. So we are kanang willing ta mo adapt ani nila guys kung unsa ni sila, unsay religion nila, unsay tinuuhan nila ning ana. Then next is initiative and self-direction. When we say initiative guys, perminin na to mamit na nga words initiative kung naka sa usa ka organization, like for example sa school no, naka sa usa ka organization ibutan na nato SSG no, kaya kana naay program ang school, yung mga inyong advisor nga kamo niya decorate nga tuha sa kuan o nangana, tapos napiangan mo kay nabay ka ng hala si kuan kay mo beto gi-assign sa cortina ya, si kuan mo gi-assign sa sounds ya, tapos absent man no ya, mo ingon din mo ni man na wala din mo nga ay nala yung advisor ngano wala man na prepare ang sounds, ngano wala man na kuan ang cortina, ano wala man si kuan miss, wala man si kuan, absent man din, tapos siya man to gi-assign na nimo sa kuan, muana din na yung advisor, wa mo initiative diba? So sakit gibe kay na kanang imong tagwa initiative. So initiative guys meaning paagi, laing paagi nga para ma-comply ang task, laing paagi para kanang mahimo to ninyo nga bisag wala to sila nga member nga gi-assign ato is nangita mo paagi, no? Nangita mo paagi nga mabuhat gyapon bisag wala to sila. Another way nga mabuhat to nga task bisag wala tong gi assignan ato. Next is productivity and accountability. So like for sa example ganiha, kung ibutang ka og production, kung manarbaho ka ibutang ka og production, hala
Ug ibutang kag production niya ako ato guys na una na assign ko sa kung ano dyan na di ano sa mga camera man na sa cellphone. Din ako ato kay na-assign ko sa model sa iPhone. Hala, pag first day nako, perting naghanan akong no good may term na sa mga hapon. Kanang reject. Hala. Asa naman ang productivity ani? Dili man ka productable. Daghan dalang kag tigaw sa kumpanya. Pero giunsam to nako guys para ma-meet ko to, para ma-meet ko na nga productivity ka, accountability ka. So gipaninguhaan nga makamao, nag-study sa libro, manual kung unsaon na siya, ni-undergo ko og training, human sa akong duty kay mo attend ko og kanang mga murag seminars ba nga nga linya nga model ni ana. Then tuon guys, nagtuon para nga makanang ma-productive ka nga pagkatao. And then next is ethical, moral, and spiritual values. So mo siya pinaka-importante guys, no? Bisag unsa pa ka bisag law pa na imong nahuman, doktor pa na imong nahuman, pilot pa ka, ayun sa lubiha, pilot pa ka, nurse pa ka, ikananay unsa pa na imong nahuman sa kinabuhi guys. Kung wala kay moral and spiritual values, wala gihapon ka guys, wala gihapon ka mo exist, as in wala, no, di ba? Makaana ta kanindot ana niya doktor siya pero gaba po ng tawanan, wa man pamatasan, muram nagwakam, di ba? Lain kay paminahon guys, kasagaran ba mo ingon ani kay kanang mga elementary level lang or wala kay elementary, sakit ba kay nasa part nga mo ingnon ta nga muram kagwa ka eskwela, no? May kasagaran ra ba sa kasagaran pa sa mga kamao mosunod og kanang mas simple signage ra gani na ayaw pag kanang labay og basura diri o signage ba tawagan na mga murag mga babala ba in Tagalog, ay pag labay basura diri dapat sa sapa ilain ang malata di malata, recyclable. Sa eskwelahan naa na siya guys, sa kumpanya naa sa gihapon ni pero kisa may kasagaran mosunod ana katurang mga kuan katong tarong mo pamatasan kasagaran ba guys, no? Kay kanang nanata sa nakaman ka high school kamay ka elementary pipila ra jud maiha para jud ang mosunod ani. Pero sa ko sa una guys na wow kay ko kay pag entrance ana bawal naman jud ang plastic, no? Ni ako ato nagdali-dali na ko pertinan akong dagan ato gikan sa boarding house para lang jud di malit kaya nga muntiil perting pagka malitaha padung na magminupos unya dagang guwang pag ito siya. Kaya bawal man ang plastic sa company. So unsay kung gibuhat akong suda na to kay sud mo plastic di man jud ay pwede say kabuang atong gwardiyahan nga gihuhu man inaw nga compound. Yan nakita ng plastic mo to guys, wa jud ko kasud kay bawal man jud ang plastic, no? So nibalik ko sa agi nagkuha ko bananan sa apartment din 30 na akong pagkalita ng ana kay nga naman kay wala man isunod sa rules sa kuan nga bawal ang plastic mukuan jud sukwahi yun. Okay, so mao na kanang guys ang akong share about this topic. I cannot give you enough gid no nga understanding ani since kita I think na meet na ni nato during senior high school, and then sad to say guys gidali-dali ra jud ko nag-report. Then ang akong yatag nga example is based in my own experience. Okay, I hope guys. Next is the information, media and technology skills. Is visual.
Labot pa ba ni? Labot pa di ay. Information media and technology skills as a visual and information literacies. Media literacy put simply and in is the ability to identify different types of media and the messages they are sending. When we speak of media, it encompasses media such as newspapers, magazine, and poster, and theoretical presentation, tweets, radio, and broadcast. So this is under of media literacy. It's very familiar to us. Next is basic scientific, economic, and technological university. It is classifying, measuring, and using numbers, making inferences, predicting, communicating, and using the relations of speech and time. Next is multicultural literacy. This important guys serve as a powerful tool in enabling statements to gain a better understanding of both their own culture and the cultures of other students. Therefore, develop greater cognitive skills is they learn to engage with critically evaluate the text that they read. That's all, guys, and I want you to pasa ni sa akong kauban si Jenena.